मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम सगळी बरी आहे. आताचो आणि एक दो दीस वेनसडे मॉर्निंग. आता टाइम झाला 8:40 आणि जी च्या बी सगळी रेडी आहा करून आणि मोनिकाय रेडी आहा. होय पिऊ तिच्याव कामा वचपा म्हणटा. होय सारखे. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही नी सगळी बरी असतली म्हणून. तर ते आता हांव न्हेसला आनी आईनी आज पोतून तोच शर्ट घायला. तुमकां गेले पटेन सांगलें न्ही हांव चोड घालना म्हणून. पूण कितें जालें जाणा, गेले पटेन घायला न्ही कोण जाणा म्हाका लायक जावंक लागला असो सडनली. तर आज पोतून हो घायला हांवें. ओके गाईज, फर्स्ट ड्युटी करपाचो टायम येयला म्हणल्यार कामाक वयपाचो आनी मागीर सांजेर येवन सेकंड ड्युटी करपाची घरान. तुमकां खबर आनी रांदपाचें विणपाचें ती म्हजी सेकंड ड्युटी. ओके, बट हांव एन्जॉय करता ती. ओके, चावी काडूंक वचना भितरसून. वेदर न्ही बरो मातसो हो तो तशें दिसूंक लागला गाईज. होपफुली न्ही विकेंडान बरो आसल्यार पुरो म्हणटा. चलाय अशें कामांक तुमकां सद्दां न्ही आमची गार्डनाची फुलां दाखयता हांव. बरें लागता म्हाका. आनी ते बर्डाचे कितले बरो आवाज येवंक लागला जाणा. तुमकां येता काय ना खबर ना, पूण न्ही बरो बर्ड चर्पिंगाचो बरो सावंड येवंक लागला जायतो. आनी आमचो पात्रांव हिंगा बसला कारान. हॅलो, फोन करूंक ना म्हाका? केल्लो फोन केल्लो सायलेंटार आहा काय? दोन पाटी रिंगच लागलो. आज पोतून मातशी गरमी चाळवला अशी न्ही. गरमी आहा वेदर पावस मातशे दाखयता ना. देखून हांवें पोतून म्हाजे शर्ट सोडयला. मातशें अशें लागूंक लागला वयचे वत धाकडाक वत. आतां एकदम दीस मातशें कूल जालोलो की ना वेदर जालोलो न्ही. काल सांजेर बी न्ही बरें वारें मारतालें आमच्या गार्डनान. हांवें व्हिडियोन दाखयलेलो. बरें थंड वारें मारतालें. चे गायज वेदर बरो आहा. वतूय आहा आनी बरो आहा. गरम जावंक लागला. पोतून येयलो आपल्या ट्रॅकार. वेदर मातसो डिरेल जालोलो एक दोन दीस, मागीर पोतून सारको जालो. पावस आसलेलो न्ही मातशें मदें. तसो वेदर आसल्यार न्ही मागीर बरें लागना जाणा मनाक. म्हणल्यार अशें अशें फील जाता न्ही रे, लो अशें. आनी असो वेदर आसल्यार न्ही बरें लागता. देखून हांव से बरें हॅपीली उलोवंक लागला. वेदरूय म्हणल्यार अशें एफेक्ट करता म्हणटाय न्ही मनशाचे अशें मुडार. तशें तें सारकें आहा तें. हांवें अशें ऑब्जर्व केलां जेन्ना हिंगा अशें रेन आनी म्हणल्यार अशें क्लाउडी बी आसता न्ही तर म्हाका मातशें अशें कुशीनूच फील जाता. आनी जेन्ना असो बरो वेदर आसता न्ही तो ऑटोमॅटीक लायक बरे भशेन अशें उलोवंक बिलोवंक मन करता. जशें आतां हांव तुमचे कडेन उलोवंक लागला. गायज चड वाडला न्ही म्हाकाय चोन चोन न्ही बरें लागना. कितें करपाचें, हेल्पलेस हांव. चयतलें हांव पूण न्ही हे विकेंडान म्हणल्यार हे विकान हांव कोणूच काडटलें चिंतून दवरला. धाकटे धाकटे वस्तांक न्ही हे करूंक पडटा. तेच न्ही मातशें अशें 6:30 बी बंद जाता आसलेलें न्ही तर चलता आसलेलें. हांव येता म्हणल्यार 6 जाताय न्ही, पूण ते 6ंकूच बंद जाता. आनी आतां हांव म्हाज्या कामाक पावूंक येयलें तर तुमकां सांगता हांव बाय आनी मेळया सांजेर. ओके बाय बाय. तर आतां न्ही हांव कामासान येयला आनी हांव न्ही हिंगा कारनूच बसला आनी पात्रांव गेला हिंगा सुपर मार्केटान. आमी हिंगा पार्किंगान आहाय सुपर मार्केटाचे. आनी हांवें सांगलें पात्रांक तूं वच म्हणून हांव येना म्हणून. 1-2 वस्त घेवंक जाय न्ही म्हणल्यार तो गेला सॉसेज घेवंक, चिकन सॉसेज घेवंक. ओके, तर आनी से म्हाजे कामासान येयल्यार न्ही मागीर तोंड अशें जाता की कितले टायर्ड आहा म्हणून न्ही. दोळे बिडेचे अशें एकदम टायर्ड अशें फील जाता. देखून हांव कितें करता जाणा, घरा वयता पयलीं फ्रेशन अप जाता चड हे म्हणल्यार चड करून आनी मागीर म्हाजो व्हिडियो स्टार्ट करता. पूण आतां चिंतलें हिंगा स्टार्ट करता म्हणून. बसून आसलेली न्ही खाली तर चिंतलें एटलिस्ट तुमचे कडेन उलयता म्हणून. ओके, तर आतां वेट करूंक लागला पात्रांवाची आनी ताका सांगला बेगीन यो म्हणून. आमचो स्टीफन पात्रांव इज हियर. खंय दवरता? फाटल्यान दवरता? ओके ओके. कितें कितें हाडला अशें? एक वस्त घेवंक गेलोलो तूं, कितले उखलून हाडला? वय रे, कितें हाडला?
दूध हाडलें दूध हाडला ते दूध ते फॉक्सिनान दिलो ते न्हू सॉसेज मेळ्ळे हय सॉसेज ते व्हडले आहाय आतां ते पॅकेटां सेम ते सेम कंपनीचे फ्रँकफर्टचे तो अशें घरा हे मातशें हिली आनी म्हणून अशें वयर सोडूंक पडटा सांबाळ रावपा जायना वय रावनाय कोण आमी जावलो न्हू तें आमचे फर्स्ट टाइम न्ही हिंगा म्हणून आमकां खबर नासलेले फर्स्ट टाइम आमचो समर आमी केन्ना मूव जाल्ली वय तेच म्हणटा हांव थंडी चालू आली वय वय जानेवारी हा न्हू तू चॅनल स्टार्ट केलं तेन्ना न्हू पॉलिकी बर्थडे उपरांत वय पावली घरा कितें हाडला पात्रांवान कितें कितें हाडून दवरला हिंगा हांव येयले बराबर न्ही पयलीं चॅक करता तेणें कितें कितें हाडला हाड्या मग आयल्या थिंगा गेलोलो हे कितें हा स्वर्ल्स आनी हे कितें ते डोनट्स से गायज लस्सी रेडी आहा हिंगा पात्रांवान न्ही म्हाका लस्सी कोन्न दवरला हूंय सांगतालो तो म्हाका कारान तुका लागून लस्सी कोन्न दवरला हूंय आनी खंयसान दूध घेवन येयला आनी फ्रेंड रावता न्ही थिंगा फार्म हांव तो फ्रेश मिल्क मेळटा तो तेजे फ्रेंडान घेवन येयलो तेका लागून आनी हेणें म्हाका आतां लस्सी केला ते आनी तेजे फ्रेंडान सांगला ही लस्सी कशी करूंक जाय तर ते तशेंच करूंक लागलो तो म्हणल्यार तशेंच कोन्न दवरला ऑलरेडी तेणें पात्रांव उदीक लागूंक लागला हय आतां एक्सपेरिमेंट करूंक पडटलें आणि आवय थंड ना न्ही रे थंड जाय हा बरी हा थंड जाय फ्रीजीन तो मातशें तर पात्रांवन सॉसेज हाडलासे तेच न्ही एक ब्रेडान घालता 2 सॉसेज अशे पीसीस केलाय आनी खाता आनी पात्रांक नाका मागीर तर हांव एकलेंच खातलें एकलें एन्जॉय करता गायज आनी सँडवीच अशी कोत्ता आनी खाता कित्याक जाणा सदां सदां ते हे केक आनी हें तें खावन न्ही म्हाका बेजार येयला कित्याक अशें सेवरी खावपाचें अशें न्ही मन कोत्तालें तर आतां एक बरें सँडवीच केला आनी पात्रांक नाका मागीर तर हांव एकलेंच एन्जॉय करपाचें हा नाका जाल्यार म्हाका बरें पडलें आख्खो म्हाका मेळ्ळो न्ही आनी सेवरी खावन न्ही म्हाका मातशें स्विटाची बी आस येयली गायज म्हाजें अशें सेवरी खायलें न्ही लास्टाक स्वीट म्हाका न्ही जायच न्ही रे पोटाक भूक लागल्या मागीर फाटी फुड्यान आनी म्हणल्यार टायर्ड जावन येता न्ही हांव तर भूक लागता आनी पात्रां बरी बरी वस्तू हाडून थिंगा डायनींग टेबलार दवरता न्ही तांचेर मागीर कामासान येवन चेयता हांव तर आनी भूक लागता म्हाका हांव कितें करूं आनी पल न्ही माळ्यार आहा आपल्या रुमान आहा तेजी मोक येवंक लागलें न्ही मोक एग्जाम तो आतां आजकाल न्ही शिकूंक बसूंक लागला आतां न्ही रात जाला गायज आनी हांव जेयता आनी वयता न्हिदूंक बॅटरी आतां म्हाजी डावन जाला चार्ज आसलेली आख्खे दिसभर ती आतां डावन जालेली हा आतां वचून न्ही मातशें न्हिदता आनी मागीर सकाळीं म्हणसर परतून रिचार्ज जातली ती बॅटरी अशें आनी हें फाल्यां न्ही म्हाका सकाळीं रांदूंक जाय तर मातशें बेगीन उठूंक पडटलें तर सकाळीं मेळया तुमकां रांदता ओके आनी आजचो म्हाजो व्हिडिओ तुमकां लायक जालो जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी कोणें सबस्क्रायब करूंक ना पळय तेमी सबस्क्रायबूय कराय ओके आनी परतून मेळया एक न्यू व्हिडिओन एक बरें कितें कॉन्टेंट घेवन टील देन टेक केअर एंड बाय.